भगवते वासुदेवाय। स्वयं माँ लक्ष्मी आज मर्त्य जन्म नहीं रुक्मिणी स्वरूप कहीं न जानिले मध्य आज जितेबले माँ लक्ष्मी विवाह समय आसी जाइछि सेतेबले इस सारा संसार रे कहीं भी क्या भी स्वामी रूप में वरण करने इच्छा प्रकाश करूना माँ रुक्मिणी कहउछंती हे सुमेधा जो राजा मानक कथा कहूछ जो देवता मानक कथा कहूछ ये समस्ते जेमिति लागुछंती समस्ते मोर संतान तेणु मु काहाकु विवाह करिवि केवल जणे मात्र मोर निजर लागुछंती आउ से ही केवल मोर स्वामी से होउछंती स्वयं नारायण। हे सुमेधा तुम्हें जदि नारायण को मते देई परिवो ताहले मते कुह मु नारायण को ही विवाह करी। तेणु सुमेधा कहउछंती माँ तमे जो कथा कहूच यहाँ तो असंभव कथा ये संभव हम केमिति स्वयं नारायण ये मर्त्य को केबे आसीबे आउ तुमको विवाह करिवे तेणु ये केबे संभव नुहे माँ। तेणु एथुरु जना पड़ुची से तुम्हें केबे विवाह करि परिबोनी। सेतेबेले रुक्मिणी कहउछंती जहाँ मो भाग्य रे थिबो जहाँ मो भाग्य रे लेखा अछि ता मते भोग करिबा पई पड़िबो। जेतेबेले नारीटे जन्म नेइछि सेतेबेले ए नवजुवा बयस सेतेबेले काम बाधा दउछि मदन बाणरे विध होउछि आउ से कष्ट मु सहय करि पारुनी। गोटे नारीटे होई जदि ता पाखरे स्वामी नाही ताहले से जीवनर माने कौन अच्छी। तेणु हे सखी मु कौन करी यही समय आउ जने सखी कहउछंती माँ मु एथर निश्चय जानीगली जे आपण होउछंती स्वयं महालक्ष्मी कारण आपणकर सी पादरे पद्म फूलर चिन्ह हस्तरे मध्य सी पद्मर चिन्ह तेणु एथिरु जना जाउछि आपण होउछंती स्वयं महालक्ष्मी आपण जन्म नेइछंती मर्त्य। तेणु माँ मु जानिछि जन को जानिछि से ही केवल आपणकर योग्य हो पारिबे जहाँ का कथा मु कहूछि से सामान्य नुहंती से होचंती स्वयं नारायणकर अवतार जन्म नहीं द्वापर जुगरे तांको विषय जेते कहले भी कम हो जीवो। तुम्बे तांको कोले तथा दिशिबटी शोभा पारिले उपाय करी बेगे हुओ विभा पारिले उपाय करी बेगे हुओ विभा पारिले उपाय करी बेगे हुओ विभा। सुनी न रुक्मिणी देवी आनंदित होई बोइले मोराण तोते सत कह सही बोइले मोराण तोते सत कह सही बोइले मोराण तोते सत कह सही। ये बड़ कूलरे जन्म कि नाम तांकर किए तांको पिता माता केउ देशे घर किए तांको पिता माता केउ देशे घर किए तांको पिता माता केउ देशे घर। तू तांकर रूप गुण जानिलु के मते कपट न करी सखी कह मो अग्रते कपट न करी सखी कह मो अग्रते कपट न करी सखी कह मो अग्रते। तेणु आज कहउछंती माँ जदि आपण तांकु विवाह करिवे जेमिति शिवंक कोଳରେ पार्वती शोभा पाउछंती आपण सेमिति दिसिबे माँ। जेतेबेले ए कथा सखी मुहर शुणी रुक्मिणी कहउछंती तमे सत कहूछ सखी तमे सत कहूछ सतरे स्वयं नारायण जन्म नहीं मर्त्य कौ रूप जन्म नहीं आर नाम कौन मत सबकि खोलिकी कह सबकि बुझे कह कौटी बास आउ कौटी किए तांकर पिता
किए तांकर माता को कूल जन्म नहीं सबू कथा मते कुह सबू कथा गोटी गोटी मते कुह। तेणु आज सखी कौन कहते सहचरी बोइले से जदु वंशे जन्म वसुदेव सुत वासुदेव ताको नाम वसुदेव सुत वासुदेव ताको नाम वसुदेव सुत वासुदेव ताको नाम श्रीकृष्ण गोविंद मधुसूदन मुरारी आबर थकाए ताकू बोलंती कंसारी आबर थकाए ताकू बोलंती कंसारी आबर थकाए ताकू बोलंती कंसारी। तेणु आज सखी जनक कहते माँ रुक्मिणी तांको परिचय दौची शुण से जदुवंश जन्म नहीं वसुदेव देवकींकर पुत्र होउछंती सी आउ तांकर ज्येष्ठ भाईंकर नाम होउची बलराम। आउ कौन कहते मथुरा रे जन्म होई बढ़िले गोपरे केताक महिमा कही पारिब मुखरे केताक महिमा कही पारिब मुखरे केताक महिमा कही पारिब मुखरे परमानंद पुरुष अटंती गोसेई मर्तपुरे जन्मी छंती नर देह बही मर्त्यपुरे जन्मी छंती नर देह बही मर्त्यपुरे जन्मी छंती नर देह बही। तेणु माँ से मथुरा रे जन्म होती आ मथुरा रे जन्म हो गोपरे बढ़ी से होती परमानंद पुरुष स्वयं नारायण माँ देवकींकर अष्टम गर्भरे कंसर बंदीशाल रे जन्म नहीं सी आउ जन्म हेबा परे वसुदेव नहीं ताकू गोपरे छाड़िले आउ गोपरे 8 वर्ष बढ़िले आ गोपरे 8 वर्ष बढ़िला परे 8 वर्ष पर पूरी मथुरा को आसिले। कौन कहते सखी कंस राजा बंदी घरे जन्म होइले अंधार निशिरे वसुदेव ताकू नेले अंधार निशिरे वसुदेव ताकू नेले नंद घरे दुई ताए थिला जन्म होई से कन्या को वसुदेव नेले पालटाई से कन्या को वसुदेव नेले पालटाई से कन्या को वसुदेव नेले पालटाई कोपे ताकू कंस राजा पिटुथिला तोली हाथरू खसीण सुने गला से बिजुड़ी हाथरू खसीण सुने गला से बिजुड़ी हाथरू खसीण सुने गला से बिजुड़ी। तेणु आज माँ रुक्मिणी की सखी कहउछंती हे माँ तांको गुण को वर्णना कले सरीबनी माँ जेतेबेले देवकी वसुदेव को कंस राजा बंदी रे रखिले कहीं कंस राजा को शून्यवाणी होता देवकींकर अष्टम गर्भर पुत्र तुमर शत्रु हम आ से ही तुमको मारिब से गोटी गोटी करी 6-6टा पुओ को विनाश कले कंस। तापरे जेतेबेले सप्तम गर्भ थिला से सप्तम गर्भ बलराम रूप में जन्म नेले आउ अष्टम गर्भरे जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण जन्म नेले सेतेबेले वसुदेव नहीं ताकू गोपपुरे छाड़ीदेले गोपपुर रे जशोदा कोलरू बिजुली कन्या को नहीं कृष्ण को सही जगार छाड़ी दे चली आसिले। कंस राजा जितेबाला देखिला जे देवकींकर पुत्र हेनी कन्याटी जन्म होईछि तेणु से कन्याटी की मध्य शिला कचाड़ा जाऊले जिते शिला कचाड़ा जाऊले से समय बिजुली कन्या संगे संगे ऊपर को उठी जाइथिले तांको हाथरू खसी जाइथिले आ उपरे मंदार मालिनी से जोग माया महामाया जिते विराट काय रूप धारण करी खिली खिली हसवा लगिले आउ कहले कंसर मरणर कथा कहीदेले रे कंस तू मते मारिबू कौन तते जे मारिब से गोपरे बढ़ुची तते जे मारिब से गोपरे बढ़ुची कौन कहउछंती आज सखी कोपे ताकू कंस राजा पिटुथिला तली हाथरू खसीण सुने गला से बिजुड़ी
ହାତରୁ ଖସିଣ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ସେ ବିଜୁଳି। ଗଲା ବେଳେ କଂସ କୁଜେ କହିଲା ବୁଝାଇ ଯେ ତତେ ମାରିବ ଗୋପେ ବଢୁ ଅଛି ସେହି। ଯେ ତତେ ମାରିବ ଗୋପେ ବଢୁ ଅଛି ସେହି। ଯେ ତତେ ମାରିବ ଗୋପେ ବଢୁ ଅଛି ସେହି। ତା ବଚନେ କଂସାସୁର ହୋଇନ ଉଚାଟ ଗୋପପୁରେ ପଠାଇଲା ଅନେକ ଦର୍ପିଷ୍ଠ। ଗୋପପୁରେ ପଠାଇଲା ଅନେକ ଦର୍ପିଷ୍ଠ। ଗୋପପୁରେ ପଠାଇଲା ଅନେକ ଦର୍ପିଷ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ରାଜାକୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା କହି ଦେଇଗଲେ ରେ କଂସ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ କ'ଣ, ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲା କଂସ ରାଜା ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲା। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲା କେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବ। ତେଣୁ ପୂତନା, ଶକଟାସୁର, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ଧେନୁକାସୁର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ବୋମାସୁର କେତେ କେତେ ଦୈତ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା ମାରିବା ପାଇଁ। କେତେ କେତେ ଦୈତ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କେହି ଜଣେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଆସିଲେନି। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟି ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ ସଖୀ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ ସବୁ। ତେଣୁ ସଖୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ଛୋଟବେଳୁ ସେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା କେମିତି ମାରିବ କେତେ କେତେ ଉପାୟ କଲା। ପୂତନା, ଶକଟା, ବକା, ଅଘା, ତୃଣାକେଶୀ ଏହିପରି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ କପଟରେ ଆସି। ଏହିପରି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ କପଟରେ ଆସି। ଗୋପେ ରହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛିଦ୍ର ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତେ ବଧିଲେ। ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତେ ବଧିଲେ। ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତେ ବଧିଲେ। ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ କଂସ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲା ସେ କୃଷ୍ଣକୁ କେମିତି ମାରିବ, ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେ ଯେତେ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ସବୁ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତାପରେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା କଂସ ଯେ କେମିତି ମାରିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଭାର ପଦ୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପଶି ପଦ୍ମ ତୋଳି କଂସକୁ ସତ୍ୟଭାର ପଦ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କାଳିୟ ନାଗକୁ ଦଳନ କରିଥିଲେ। ମହାବିଷଧର ସେ କାଳିୟ ନାଗ, ଯେଉଁ କାଳିୟ ନାଗର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ, ସେ କାଳିକୁ ଦଳନ କରି ଆଜି ସେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ଜଳକୁ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଆଜି ସେ ଜଳକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ବିଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଲେ। ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସବୁ ବଖାଣିଲେ, ଦିନ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ସଖୀ କୁହ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ମୋ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇ ଉଠୁଛି, କୁହ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମା, କାଳିକି ଯେତେବେଳେ ଦଳନ କଲେ ସେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟଭାର ପଦ୍ମକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆବର କାଳିୟ ଦର୍ପ କଲେ ସେ ଦଳନ ବଂଶୀନାଦେ ବହି ନେଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ମନ। ବଂଶୀନାଦେ ବହି ନେଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ମନ। ବଂଶୀନାଦେ ବହି ନେଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ମନ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ବାମ ହସ୍ତରେ ତୋଳିଲେ ବସା ହରଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା କରାଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ
ଏହି ରୂପେ ଅଲୌକିକ କର୍ମ ମାନ କରି 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋପେ ଥିଲେ ରାମ ହରି। 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋପେ ଥିଲେ ରାମ ହରି। 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋପେ ଥିଲେ ରାମ ହରି। ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ, ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅଲୌକିକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋପାଳ ଆଉ ଜଣେ କୋଳିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମିଠା ମିଠା କୋଳି ବାଛି ବାଛି ଦେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବନଭୋଜି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଖାଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ସତରେ ନାରାୟଣ? ଯଦି ନାରାୟଣ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ କ'ଣ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଶେଷରେ 9 କୋଟି ବତ୍ସାମାନଙ୍କୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଭରି ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସଖୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ 9 କୋଟି ବତ୍ସାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ 9 କୋଟି ଗୋପାଳ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋପବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବତ୍ସା ଏବଂ ଗୋପାଳ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ହରଣ କରି ନେଇଛି। ମା ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଜି ଗୋପପୁରରେ ଯେମିତି କାନ୍ଦର ଲହରୀ ଆଜି ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ଗୋପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଜାଣିଛ ମା, 9 କୋଟି ବତ୍ସା ଏବଂ ଗୋପାଳ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଜାତ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ତ 18 ମାସ ହେଇଗଲା ଆଣି ସାରିଲିଣି। ଏ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ଗୋବସାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ହେଲେ ଏ ଗୋପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଗୋବସାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁରକୁ ଗଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପୁରକୁ ଗଲେ ସେ ପୁରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଦେଖିଲେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସାକୁ ଫେରେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାର ଗର୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ବ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହୁଏ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆସନ୍ତି, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି, ସେ ଦୋଳିରେ ବସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇ ଶେଷରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସବୁ ଭଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସେ ପୂଜାକୁ ବହନ କଲେ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା କ୍ରୋଧ କରି 49 ପବନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, 4 ମେଘକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆବର୍ତ୍ତକ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ଦ୍ରୋଣ, ପୁଷ୍କର 4 ମେଘ ଆଜି ଗୋପପୁରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ନାରଖାର କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ 4 ମେଘ ଯାକ ଘୋଟି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପପୁରରେ। ଆଉ 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ପବନ ବହୁଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଗୋପପୁରଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା କଥା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କୁହ। ସଖୀ, ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହି କହି ଚାଲିଛ ସେତେ ମୋର ଶରୀରଟା ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଯେତେବେଳେ 49 ପବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, 49 ପବନ ଯେତେବେଳେ ବହିଲା, ଯେତେବେଳେ 4 ମେଘ ଏକାକାର ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ବାମ ହାତରେ ଟେକି ଧରିଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ବାମ ହାତରେ ଟେକି ଧରି ଆଜି ଗୋପପୁରଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଗୋପପୁରବାସୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସେ ତା ହାତରେ ଧରିଛି। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
प्रभु पाखरे प्रणाम जन ताकू स्तुति करी ताकू संतुष्ट कराउछंती तेणु इंद्र राजा गर्व को मध्य खर्व करिछंती ये तेणु ये होउछंती स्वयं नारायण जेतले प्रभुंकर कथा वर्णना करुछंती रुक्मिणी को आगरे सेतले रुक्मिणी आनंद मनरे से कथा को सब श्रवण करुछंती आउ आखिरु जेमिति लुह तांकर गड़ी जाउछि जे जहा को खोजुथिले जो नारायण को खोजुथिले आज स्वयं नारायण जन्म नहीं ये पृथ्वी पृष्ठ रे ए मर्त्यपुर रे तापरे कौन है सखी कौन कहते सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी तेणु आज बाणी की विराम दबा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल 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 राधा रमण हरि गोविंद बोल रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल